آواز آیا کچھ تو آواز آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہو ہم نے آج اناؤنسمنٹ کرنی ہے. جو کہ یہاں سے ونر نکلے گا وہ 5000 پہلا والا لے گا. جو کہ پہلا نکلے گا وہ 5000 لے گا. دوسرا جو ونر ہوگا وہ 3000 لے گا. تیسرا جو ونر ہوگا وہ 2000 لے گا. 2000 اس کو یہاں سے کال ہو سکتی ہے. جو بھی یہاں سے ونر نکلے گا ونر چل ویورز، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لائیو پہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ. علمگری بازار سے اس وقت ہم لائیو ہیں. میں اپنے نیو ٹھاٹھو فیبرکس اور ٹھاٹھو فیبرکس اور پہلے نیو ٹھاٹھو فیبرکس یہاں بہت محنت کی سے بچپن سے آج تک یہاں آپ شاپنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اس کے لیے بہت شکریہ. ہمارے دور دور سے یہاں سے بہت سارے کسٹمرز وزٹ بھی کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں. بخوبی آپ جانتے ہیں نیو ٹھاٹھو فیبرکس انسٹا پیج پہ اور ٹھاٹھو فیبرکس انسٹا پیج پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک آفر رکھا ہوا تھا. 3 ونرز آج ہم سلیکٹ کرنے والے ہیں رینڈملی. آپ کے سامنے ہم لائیو اس لیے آئے ہیں کیونکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے. سو میرے ساتھ میری پوری ٹیم جڑ چکی ہے آپ کے ساتھ لائیو. فرسٹ پرائز جو ہم دیکھیے وہ 5000 روپیز کیش, سیکنڈ پرائز 3000 اینڈ تھرڈ پرائز 2000 روپیز. آپ کے سامنے یہاں پہ سارے نمبرز ہیں. یہ جو بل نمبر ہمیں کسٹمر کو پرووائڈ کیے تھے وہ سارے اس میں ہیں. یہ دیکھیں آپ. سب سے پہلے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں کا جو پچھلے 35 سالوں 40 سالوں سے ہمارے اس شاپ کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی نئے کسٹمرز ہم سے جڑ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ, اور جنہوں نے اس کنٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں. سو دیکھتے ہیں سب کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہے کہ پہلا ونر کون ہوگا, سیکنڈ ونر کون ہوگا اور تھرڈ ونر کون ہوگا. ابھی پتا چلے گا. 3 ونرز آپ کے سامنے دکھائے گئے. میں دوست کو آگے لانا چاہتا ہوں جو پہلے ونر کا اناؤنس کرنے والے ہیں. محمد صاحب اس میں سے ایک ونر کو اٹھانی ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیمرہ کو تھوڑا کلوز بھائی ہے. ایک اٹھائیے دیجیے. دھڑکنیں سب کی تیز ہو رہی ہے اس ٹائم کی. پہلا ونر جو ہے 5000 جیتے گا ابھی ہم سے. سب کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہوگی جو بھی پارٹیسپیٹ جنہوں نے بھی کیا ہوگا. 5000 دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہوگا یہ ونر. 1634 بل نمبر آپ پلیز دکھائیے. ویورز کو دکھائیے. 1634 نمبر تھا پہلا. یہ نیو ٹھاٹھو فیبرکس کے کنٹیکس میں ہے. نیو ٹھاٹھو فیبرکس علمگری بازار. ان کا نام ہے ارشاد حسین, لال بازار سے. انہوں نے ہم سے شاپنگ کی ہوئی تھی 2 دن پہلے. ان کو کال لگا تھی. ارشاد حسین نیو ٹھاٹھو فیبرکس. السلام علیکم. جی ارشاد صاحب چھو حظ. ہاں علمگری بازار پہ نیو ٹھاٹھو فیبرکس ریسنٹلی اس میں شاپنگ کرتے ہیں. ہاں تو شو ونر ہے تو فرسٹ ونر تو 5000 روپے تو یہ جو پڑے سے شاپنگ کر کر کے ارشاد صاحب لوگ کی طرح جی جی جی. ہم نے نا کچھ دنوں پہلے ہم نے ہمارے سے شاپنگ کی.
अब आवाज तरह कल बड़ी आएगी हमारी शॉप पे दब न्यू खाटू फैब्रिक्स, ठीक है सर? दब कट करी थैंक यू सो मच। बे मच वन इस टाइम लाइव प्रोग्राम हो रहा है, तो कहना भी चाहते हो किसी को आप कह सकते हो, आपका इस टाइम लाइव नाम नाम लिखा चलो मैं एक्चुअली तो इसे पगा शॉप पे चलो ठीक है सीखने तो इसे जाता कौन सा आवाज चल स्पीकर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाम लिखो इसको सो ये थे हमारे साथ इरशाद हुसैन, इनको हमने लाइव आपके सामने कॉल किया, इन्होंने 5000 रुपए हमसे जीत चुके हैं। ये आप साइड में रखिए प्लीज। बोलो अब जो सेकंड दाम उठाने वाले हैं ये छोटे भाई है मुकीतुल्लाह खातू, इनसे मैं उठाना चाहता हूँ, उठाइए प्लीज। ये जो टोकन नंबर है 718 खाटू फैब्रिक से इन्होंने शॉपिंग की हुई है। सिराजुद्दीन शाह हवल सिराजुद्दीन हवल, सिराजुद्दीन शाह हवल, इन्होंने 25 तारीख को हमारे से 3000 की शॉपिंग की थी। ये आज के इस वीडियो के सेकंड विनर है। सिराजुद्दीन शाह हवल फोन लगा इनको 700 700 64 64 45 45 34 34 5 लाउड ट्रायल ये देख सकते हैं आप लाइव लाउड 718 टोकन नंबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम अलमगीर बाजू पे ठाठू फैब्रिक्स तो शॉपिंग कर्म ओतर 15 सेकंड विनर द्रव तुम 3000 रुपये सेकंड पे तुम करू अमिस कत तो अमिस वनो तुम डिटेल थो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने ना 25 तारीख को शॉपिंग की हुई थी ठाटो फैब्रिक से। जी जी जैसा कि आप जानते होंगे कि एक लकी ड्रा हमने रखा हुआ था, हाँ आप उसमें सेकंड आए हो, सेकंड विनर। अच्छा अच्छा गुड 3000 की शॉपिंग 3000 की आपने शॉपिंग की थी। जी आप कल आ सकते हैं हमारी शॉप पे, चाहे आप आज भी आओगे नो प्रॉब्लम, आप 3000 हमसे ले सकते हो कैश। इसका नाम क्या था? कोई बात नहीं हम आएंगे अभी आएंगे। जल्दी आ जाइए शहराजुद्दीन शाह दब्स बनी अच्छा अभी आएंगे। हाँ बिल्कुल 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 अभी आएंगे। चलिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़ बाय। सो आप चाहते हो कि 2 विजेता यहाँ से 8000 रुपये जीत गए हैं। सबकी धड़कनें तेज होती है कि अब आखिरी मौका है, देखते हैं ये आखिरी मौका कौन जीत पाएगा। थर्ड विनर अब हम डिसाइड करने वाले हैं कौन होगा। मेरे साथ मेरे भाई जुड़ चुके हैं शाकिरुल्लाह ठाकुर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आगे आइए और थोड़ा टोकन करिए इसमें से। सो ये जो फोर्थ कंटेस्ट है इनका नंबर है 1615। ये आप देख सकते हैं, आप थोड़ा कैमरा को क्लोज कीजिए। 1615 ये क्या फोन दीजिए। इनका नाम है महक, ये हमारे साथ ऑनलाइन इन्होंने शॉपिंग की है जम्मू से। इनका नंबर उसमें लाइए प्लीज। अच्छा जम पे जी जम स्पीकर तब जॉब चाटी स्पीकर तब जॉब स्पीकर और हम उसका डिस्कशन आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, बनी बनी करा एक और कॉल को ट्राई करो।
Wan ki ji jam kar online. Now. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं न्यू ठाटो फैब्रिक से बात कर रहा हूँ, आलमगीर बाजार श्रीनगर से। न्यू ठाटो फैब्रिक्स आलमगीर बाजार श्रीनगर से बात कर रहा हूँ जी। आपने ना पार्टिसिपेट किया था हमारे इस लकी ड्रॉ में, अपनी शॉपिंग की थी हमारे से 18,500 की जी। आप जो है थर्ड विनर आ चुके हो इसमें। आप फर्स्ट की वेट कर रहे थे, चेक के बाद किस्मत किया आपकी, आप फर्स्ट में आए लेकिन आप थर्ड जरूर आए। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। सो ये थे हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके थे लाइव, इनका नाम है महक। इन्होंने हमारे साथ 18,500 की शॉपिंग की थी। आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को बिल भी प्लीज। आप क्लोज लाइए, कैमरा को क्लोज लाइए, आप दिखाइए। और डेट भी पढ़िए, इन्होंने किस डेट पे लिया था हमसे, बिल की डेट क्या थी? 24 से इन्होंने हमारे साथ शॉपिंग की हुई थी ऑनलाइन 18,500 की। ये थर्ड विनर है। सो थैंक यू, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने लाइव, जो हमसे लाइव जुड़ चुके और जो विनर भी रहे। सो मैं आपने इसमें क्या लिखा? फर्स्ट विनर शेख है। सो ये है हमारे साथ फर्स्ट विनर। थर्ड विनर, सेकंड इरशाद हुसैन, लाल बाजार से लाल बाजार, ठीक है। थर्ड ये सेकंड विनर, इन्होंने 3,000 रुपये हमसे जीत चुके हैं। और ये है हमारे इस कंटेस्ट का थर्ड विनर, जिनका नाम है कि जम्मू से जुड़े थे हमारे साथ। बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारे इनके साथ, क्योंकि बहुत चीजें हमसे ले रही है। थैंक यू सबका। आखिरकार मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, हमारे स्टोर विजिट कीजिए, आलमगीर बाजार न्यू ठाटो फैब्रिक्स एज वेल एज ठाटो फैब्रिक्स। आप आइए हमारे स्टोर, इंशाल्लाह ताला आने वाले समय में आप देखेंगे हम एक और लकी ड्रॉ का निकाह करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं दूर दूर से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विजिट कर रहे हैं ठाटो फैब्रिक्स और न्यू ठाटो फैब्रिक्स के पास। बखूबी आप हमसे वाकिफ है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कस्टमर जुड़े हैं हमारे साथ जो हमारे पिछले 30-40 सालों से शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ से। मैं उनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे कस्टमर, उनका प्यार, बहुत सारा उनका प्यार आज भी मुझे याद आता है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जुड़े हैं कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि और भी यहाँ शॉपिंग करते रहिए आप। हमारी पूरी टीम लगी हुई है ठाटो फैब्रिक्स और न्यू ठाटो फैब्रिक्स के पास। ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ शॉपिंग कीजिए आप लोग। मैं यही चाहता हूं कि हमारे सीनियर ठाटो साहब यहाँ मौजूद हैं, शौकत अहमद। शुक्रिया 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 तमाम तमाम कस्टमर बड़ा शुक्र गुजार यमो पत्मो 40 वरियो पे सपोर्ट कोर। इंशाअल्लाह तिहंद दुआ सत मालिस माजि दुआ सत वत अत नतीजस पे कि आज होक चीज कर खदमत कर। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंद यम खुद ज्यादा करो पन्न कस्टमरन सत रिलेशन, तम इन अस नश, करो तिहंद शुक्र गुजारी, करो कोशिश हर सात नई नई आइटम्स जन मार्केटस मज तम थो एवेलेबल यमन। और उम्मीद तिहुंद सपोर्ट रोज वन काल गोमुत तो वन सन बच्चे तो उम्मीद अल्लाह ताला थविन तिमन तो सही सलामत सान कस्टमरन, तम कर तिमन सपोर्ट और बे हेचनावन तिमन बिजनेस तौर तरीक क्या तो बे अक लट
تۄہہِ نیوٗ اَسہِ قۭمتی وقت تُہُنٛد نیوٗ اَسہِ وٕنکٮ۪س أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکر گُزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شُکریہ تھینک یو